lillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Baik, kami kelompok 2 ingin membacakan dan membahas sedikit tentang tawasul. Ustaz Fi. Ya, betul ya. Ha? Betul ya, Ustaz Fi. Ya, betul. Dah kira bulan apa? Anak sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama istasqa Umar radhiyallahu anhu bil Abbasi radhiyallahu anhu wa lam yastasqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyana lin-nasi jawaz al-istisqa bi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, tapi dah. Iya, insyaallah. Selesai. Wa anna dhalika la haraja fihi. Itu. Tadi tak? Wa ammal istisqa'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana ma'luman indahum. Tidak. Hanya saja istisqa meminta hujan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Walam yastasqa, dan tidak meminta, walam yastasqi, dan tidak minta hujan atau istisqa untuk diturunkan hujan ya Sayyidina Umar dengan Nabi SAW supaya menjelaskan ya Sayyidina Umar kepada manusia akan bolehnya bertawasul meminta hujan dengan selain Nabi SAW. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya demikian meminta hujan kepada selain Nabi SAW itu tidak berdosa padanya meminta hujan atau bertawasul minta hujan kepada selain Nabi. Adapun minta istisqa dengan Nabi SAW, maka ada itu sudah maklum, sudah diketahui menurut mereka manusia, mungkin sahabat. Sedih je lah. Dia tu be. Dia tu be. Tu jangan nak be. Tu jangan nak be. Jangan be. Farubbama anna ba'dan nasi yatawahhamu annahu la yajusul istisqa'u bi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebagian manusia beranggapan sesungguhnya tidak boleh meminta hujan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabayyana lahum Umaru bistisqaihi bil Abbasi al-jawaza. Maka Sayyidina Umar menjelaskan kepada mereka dengan meminta hujan dengan Sayyidina Abbas jawaza, perkara yang boleh. Walau istisqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila meminta hujan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la rabbama
yafhamu minhu ba'dun nasi. Hanya saja sungguh terkadang paham sebagian manusia darinya. Sesungguhnya la yajusul istisqa bi ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak boleh meminta hujan dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa liqaili, akan tetapi dan tidak bagi orang yang berpendapat atau mengatakan ayyakula, bahwa berkata orang yang berpendapat tersebut innamas tisqa bil Abbas, sesungguhnya meminta hujan dengan Sayyidina Abbas, perantara Sayyidina Abbas, li'annahu hayyun, sesungguhnya Sayyidina Abbas itu masih hidup. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mata, telah wafat. Fa'innal istisqa'a bi ghairil hayy la yajuz. Lianna naqulu anna hadzal waham batilun wa mardudun bi adillatin katsirin minha tawassalu sahabati radhiyallahu anhum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi kama taqaddama fil qissati allati rawaha Utsman bin Hunayf fi hajatil lati kanat lirajuli inda Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, wa kama fi hadisi Bilal bin Ahras bin Haris radhiyallahu anhu, wa kama fi tawassuli Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wujudihi, wa hadisi tawassuli Adam rawahu Umar radhiyallahu anhu kama taqaddama. Fa kaifa yatahawwamu annahu la ya'taqidu sahatahu ba'da wafatihi, wa qad ruwiya tawassulu bihi qabla wujudihi ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi. Karena sesungguhnya kami katakan sesungguhnya ini waham, itu batil. Itu batil dan ditolak dengan dalil-dalil yang banyak darinya. Dengan dalil-dalil yang banyak, diantaranya itu tawassulnya para sahabat radhiyallahu anhum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah terdahulu di dalam kisah-kisah yang meriwayatkan akannya kisah
oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf di dalam hajat, yang ada ia hajat bagi laki-laki yang bersama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana di dalam hadis Sayyidina Bilal bin Haris radhiyallahu anhu, dan sebagaimana pada tawassulnya Nabi Adam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis tawassulnya Nabi Adam yang meriwayatkan akannya hadis oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah terdahulu hadis tersebut. Maka bagaimana dengan waham seseorang yang sesungguhnya seseorang itu tidak berkeyakinan akan sahnya tawassul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah diriwayatkan tawassul tawassul dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan bahwa adalah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup ya Nabi di dalam kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakhlisu min hadha anna yasihu at-tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam qabla wujudihi wa fi hayatihi wa ba'da wafatihi, wa anna yasihu at-tawassul bi ghairihi min al-akhyar. Kama fa'alahu Umar hina istisqa bil Abbas radhiyallahu anhuma, wa dhalika min anwa'i at-tawassul kama taqaddama, wa innama khassa Umar al-Abbas radhiyallahu anhuma min baini sa'ir as-sahabati radhiyallahu anhum li izhari syarfil ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li bayani annahu yajuzu at-tawassulu bil maqbuli ma'a wujudil fadili fa inna Aliya radhiyallahu anhu mawjudan wa huwa afdalu min al-Abbas radhiyallahu anhu. Qala ba'd al-arifin wa fi tawassuli Umar bil Abbas radhiyallahu anhuma duna Nabi sallallahu alaihi wasallam nuqtatan ukhra aidan ziyadatan. Ala ma taqaddama. Maka jelaslah dari ini hadis, sesungguhnya boleh bertawassul dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tawassulnya Nabi Adam ketika di dalam surga, wa fi hayati, dan pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'da wafati, dan setelah meninggalnya beliau. Wa annahu yaslimu aidan, dan sesungguhnya juga sah tawassul dengan selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sahnya? Ya ini dari orang-orang yang pilihan. Ya ini orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Kama fa'alahu Umar, sebagaimana melakukan akannya tawassul oleh Sayyidina Umar ketika ia meminta hujan dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dan demikianlah dari macam-macam tawassul sebagaimana yang telah terdahulu. Hanya saja mengkhususkan oleh Sayyidina Umar
akan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dari antara seluruh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, karena jelas Sayyidina Abbas ini akan kemuliaan dari Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dan karena jelas sesungguhnya boleh tawassul dengan orang yang memiliki kelebihan berserta ada orang yang memiliki kelebihan. Maka sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena sesungguhnya radhiyallahu anhu ada iyan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu ada. Dan dianya Sayyidina Ali itu lebih baik daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Qala ba'dul arifin, berkata oleh sebagian orang-orang bijaksana di dalam tawassul Sayyidina Umar dengan Abbas radhiyallahu anhuma selain Nabi SAW itu adalah lelucon yang lain juga, dan ada juga penambang atas sesuatu yang telah terdahulu. Wahia syafaqatun Umar radhiyallahu anhu ala du'afa'il mu'minin fa innahu law istasqa bin nabiy sallallahu alaihi wasallam rubbama astaghfaratil ijabatu li'annaha mu'allaqatun bi iradatillahi ta'ala wa masyiatihi falau ta'akhkharatil ijabatu rubbama taqa'a waswasatu wa itrabu liman kana dha'iful iman bisababi ta'akhkharil ijabatu bikhilafi ma idza kana tawassulu bi ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam kana tawassula bi ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha law ta'akhkharat ijabatu la tahsulu tilkal waswasatu wa la dzalika itrabu. Dan dianya itu nuktatun atau ziyadatu alamat taqaddama, itu belas kasihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu atas orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin. Sesungguhnya jikalau meminta hujan ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan perantauan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kadang-kadang ta'akhirat akan tertunda ijabah pengabulan, karena sesungguhnya pengabulan itu bergantung dengan iradah Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tertunda pengabulan, kadang-kadang terjadi rasa was-was dan ragu-ragu Tuhan bagi orang-orang yang ada orang-orang itu lemah imannya dengan sebab tertundanya pengabulan. Dengan sebalik sesuatu apabila ada sesuatu itu tawasul dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya jikalau tertunda pengabulan tidak akan hasil, itu tidak akan hasil demikian was-was dan tidak juga akan hasil demikian keraguan. Boleh disimpulkan sampai jam 11. Baik, kami menyimpulkan dari apa yang kami baca dalam kitab Durarus Saniyah tentang tawasul. Yang pertama adalah tawasul adalah perkara yang boleh menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan dalil yang sudah kami bacakan tadi, yaitu hadis tentang Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas ketika meminta hujan. Mungkin kesimpulannya karena yang kami baca masih sedikit.
Bismillah. Kita ada terakhir untuk bertiga untuk menantang Anda. Bagaimana yang Anda katakan tadi, Mama Ilyas? Anda mengatakan